Ndio tunaleta shukrani kwa waandalizi wale ambao wameandaa mkutano huu, mkutano ambao ni mkutano wa kusikia raia inasema nini kuhusu masuala ya usalama na masuala ya kisiasa. Nawaza ndio mada mbili kubwa ambazo nimesoma kwa invitation ambayo tumepokea, na kama kawaida tukasema inabidi tufike tusikie raia inasema nini, pia tuonyeshe ukweli wa mambo ambayo tunakuwa ndani siku baada ya siku kurepresente raia ya Uvira pale kwa bunge la Sud Kivu. Ni kwamba kwa wale ambao wanijui, ninaitwa Bobasha Tangani a David. Kupale ni pale pembeni ya Sheferi pale Kashekebwe Kabindula pale ndo kunyumba, lakini baada ya kuchaguliwa ilionekana tuhamie pale Bukavu, na baada ya kuhamia Bukavu, si mnajua tu tabia ya she watu ya huku Solidarite Africaine. Sasa nilitokaga hapa ba petit frère wakasema yeye uende kwanza vile na sie njoo tunakamata ile mafasi. Basi saa vita imefika, tukaona hatutasumbua tena watoto, njoo tukabakia kwanza pale Bujumbura. Lakini kama kawaida tunakuwa hapa siku baada ya siku kufuatilia masuala za raia ya Uvira na kuzitetea kama ilivyo. Ninapewa mada kubwa ambayo hatuwezi imaliza kwa dakika 25, lakini acha niwaambie kazi kubwa ya député provincial, kwa sababu inabidi kwa wazi député provincial na député national. Mimi nitasimamia tu kwa député provincial kwa sababu ndo mimi na wenzetu, na inawezekana kikao hiki kimefanyika kwa sababu ya kazi ambazo wa député provinciaux wako wanafanya. Kazi ya kwanza ni kurepresente population yote ya Sud Kivu. Uchaguzi umefanyika na raia ya Uvira imechagua wanabunge 5. Na wale wanabunge 5 kazi yao kubwa ya kwanza ni kurepresente raia ya Uvira na ya fasi zingine province ya Sud Kivu kwa kazi za uchaguzi wa wasenater. Kule Kinshasa kunakuwa kitengo cha Sena, na huko ni wasenater ndo wanatumika kazi, na wale wasenater wanachaguliwa na wanani? Na wanabunge. Wangepaswa kuchaguliwa selon la loi electorale, wangepaswa kuchaguliwa na raia musifrage direct, lakini haikuwezekana. Sheria imeona umuhimu wa kuweka wanabunge wa jimbo ni wao kwa niaba ya raia ya Sud Kivu wachague wasenateri ambao watatumika kazi pale Kinshasa. Pia tumewarepresente kwa uchaguzi wa waguverner. Tumechagua guverner kwa niaba yenu. Fasi zingine labda kwa nchi zingine labda guverner na angeenda anafanya kampani kama sisi, lakini sheria ya Kongo ya uchaguzi inasema ya kwamba watakao mchagua guverner ni wanabunge wa jimbo. Ni sisi tumechagua Mwalimu Purusi Sadiki Jean-Jacques, na tena tutawarepresente siku ingine kumutosha kama akutumika vizuri ile sheria ya uchaguzi na sheria ya nchi na reglema yetu inatupatia ile tena kazi ya kusema kama ameshindwa na kazi, sisi tunaweza
kumutoa na ile fasi. Naweza mnanifuata? Tunawarepresente tena kwa kukopte wa chef coutumier. Unajua pale kuna wale wanabunge ambao mumechagua, tunakuwaka 44 44. Kuna wa chef coutumier ndo wale wa bamwami, ba chef de groupement, mafasi zingine, na wao wanahitajika kwa wanasiege mu assemblée. Tumekopte 4 chefs coutumiers, kwa leo tunaeneza 48 députés provinciaux. Naweza mnanielewa? Ile ni kazi ya kurepresente, tunawarepresente pale valablement parce que mmetupatia ile kazi. Na kurepresente tunaweza pata mamisio za kwenda huku na kule kwa niaba ya raia ya fasi moja au ingine, tunaweza tukaenda kama hizo opportunities zinapatikana. Kazi ya pili ni control ya executif, kukontrole executif, kukontrole bwana Purusi na government yake yote. Hiyo ni kazi ya pili ya wanabunge wa jimbo. Control ina njia nyingi tena mbalimbali. Naweza mnifuate hapa vizuri. Kwa kufanya control ya executive kuna kuwaka njia mbalimbali. Ndio maana utasikia kuna kuwa question orale débat, kuna kuwa question écrite. Hiyo question orale débat ni kufanya kikartasi, unaita soit ministre, unaita soit gouverneur, anakuja anajibu kwa maswali ambayo umemuuliza, na mwenye amefanya ile kikartasi ana conclure soit par des recommandations, wala analeta mawazo mengine ya kusema huyu bwana ameshindwa na kazi, tuna transformer question orale débat mu motion. Ile inawezekana. Njia ingine ni question écrite. Question écrite ni maswali ambayo mwanabunge anauliza governor wala wa ministre kwa swali moja au ingine, kwa mada moja au ingine, na yule ambaye ameandikiwa ile karatasi ambayo tunaita question écrite, na yeye anajibu bila kwenda kwa ensemble kujitetea. Naweza mnanielewa? Na kuna kuwaka motion d'information. Motion d'information, tuseme motion na iko na njia mbalimbali. Kuna kuwa motion d'information. Deputy anaweza fika na akasema tumesikia watu wameuliwa, watu wameporwa, watu wamefanya nini mu assemblée mu plénière, na ile ilombaki vote. Kuna kuwaka motion incidentielle. Kama mulisikiaka wakati moja baada ya kukamatika kwa Bukavu tukakuja hapa Uvira, mimi mwenyewe nilipresentaka motion incidentielle yenye ilipatia bwana Purusi saa 48 heures aonekane hapa Uvira, nouveau siège ya ma-institution provinciale. Alikuwa amekimbia, mnajua kisa alikimbiaka, na baada ya kukimbia ilibidi akuje hapa kwa moto, na ile moto ilikuwa ni motion incidentielle. Kama tulikuwa kabatu wa kumchukia ile siku angepashwa kuacha kazi, lakini tulimpatia 48 heures arudie kwa haraka, tuchangie moja au ingine sote kwa pamoja kwa usalama na maendeleo ya province yetu. Kuna kuwa pia motion de censure. Motion de censure na motion de défiance.
motion de defiance inalenga mtu mmoja, kwa makosa ambayo wamefanya. Wanabunge wanasaini, sheria yetu inasema kama wanabunge 12 wanasaini kuitwa kwa ministre wala gouverneur wala vice gouverneur, anapaswa fika, kwa sababu kutakuwa tayari magrief na ajibu kwa zile grief, na kwa mwisho kunafanyika vote swate ya kumudeshwar, swate kama anaridhisha bunge anaendelea na kazi yake kama kawaida. Na acha nikazie sana kwa hii motion de censure ambayo ndio mada kabisa ya leo. Wandugu wapendwa, kama tuko wa Kristo, nikisema bongo muniambie hapo unasema bongo, na nikisema kweli muniambie kama hapo unasema kweli, kwa sababu kuna watu wamoja wako wanaspekile, wanaenda kuna kule, wanaanza leta mambo ya ukabila kwa maaction zetu, wanaanza leta wamekula pesa, wabunge wamekula pesa, wabunge wanakufa njala, wanaanza tafuta pesa, watu wanaspekile. Kwa hiyo kama nikisema neno moja nikidanganya, mniambie mwanabunge hapo unadanganya. Wakati gavana Mheshimiwa Purusi ametoka kwa haraka ile wakati ya motion incidentielle, amekuja, tumempokea pale Kanvimvira. Meeting yake ya kwanza alifanyia wapi? Ku Orange. Unakumbuka mapromese zote zenye alituambiaka pale? Mimi nitakuwa nasema na mimi naweza kumbusha zingine. Tusidanganye mtu, tusemeshe kweli. Cha kwanza alituambia kwamba bale bote benye bafanyakazi ya guvernora benye balibakia pale Bukavu batakuwa remplace na bajene ya wapi? Bilifanyika abikufanyika? Jambo la pili, wale wafanyakazi wa serikali ambao wameadere kwa M23 AFC, si wanakuwa na matrikile zao? Alisema ya kwamba atanyang'anya zile matrikile na anazigawia wanani? Watoto wa Uvira. Alishafanya vile? Alisema ile wakati ya kwamba wale ambao wamebakia Bukavu, wafanyakazi wa guvernora, hawatakuja tena hapa na kuanza kazi. Itabidi apane kazi kwa vijana wa hapa ambao wameresiste. Haiko vile? Amuko munaona siku baada ya siku maefektife za pale kukazi yabo zinaongezeka. Bako wanatoka wapi? Nasema bongo kweli? Kuna wakati mbele hata vita ya kuja, mbele ya vita itakuja, tulishukaga naye hapa, si ndio? Wakati mnamuita nani? Tulifanyaka meeting wapi? Mulongwe pale, kuvuka kilalo tu pale kuma depo jo kwenye bali instalaka pale podium kubwa. Vraiment tukaona anajishusha kabisa mwanaume, tukasema tunapata malaika kutoka mbinguni mwenye atasikia malalamiko ya raia na kuyajibu. Wandugu wapendwa, tulikuwa na probleme ya curage ya Mulongwe, Kanvimvira, tulikuwa na probleme ya curage ya nani, ya Kabimba, Nyarumanga, tulikuwa na Kivovo,
Mitoni yote karibu yote hapa ilikuwa imeyala. Mahitaji ya raia kwa ile wakati ni kukire. Haiko vile alipewa hiyo mada, na waza mnaweza kumbuka ile siku. Mie tena ndio nilisema kama project mingi mingi. Na wenzetu wakatuongezea. Kama alishafanya kiraje moya, mwe ndio mnajua. Mie sina kusema saa hii. Wandugu wapendwa, kama mnakuyaka kwetu sisi wanabunge aseme tujengee kilalo, tupatie mahema, banani basinistre banangaika, tujenge uwese nini, ile haiko kazi ya wanabunge. Ile haiko kazi ya wanabunge. Mwanabunge hakuwaki na pesa za kufanya ile yote miradi, na akiifanya anaifanya tu kwa sababu ya huruma ya wapi? Ya nyumbani. Naweza mnanielewa? Kwa huruma ya nyumbani anaifanya, na anagusa wapi? Kwa mshahara wake. Naweza mnanielewa hapo? Tunafanya miaka ya kutosha, karibu mwaka na miezi ya kutosha, hii kilalo ya Kavimvira hii. Ma societe civile zina denonse kama kilalo kinaharibika. Kinakosa linjanja moja wala manjanja mbili ya kukazia ile kilalo pale. Bamotare maaksida, magari maaksida. Naweza mliona ile yote. Lakini uko unaona makonvoi za wanaume zinakuja na zinapita bila haya. Na wanaenda, na wanarudia, wanaenda Bujumbura, na wanarudia tena wanakuya kamata na pesa, mataksi tusa, na wanaenda nazo. Bandugu, tulisema hata roho na akili zimtumikie. Unaona kuna makosa mengi ambayo tutasema yote hapa. Na ile makosa kulikuwa muda wa kwenda kumuona yeye governor. Tunamuongelesha. Eban, ona tatizo ya raia. Ona tatizo ya raia. Raia alombaki ya mingi mingi. Angalia gisi unaweza tengeneza. Kwanza niliacha ile nyingine promesa ya kujenga soko gani ile. Alisemaka soko gani bwana mkubwa? Haiko soko ya hapa Mlongwe. Na mapave. Mkubwa nakumbusha. Aeroport ni ajana hapa. Ndio tuko tunajiuliza ile aeroport ataijengea wapi? Tuko na besoin, mais ataiweka wapi? Mwa hii context yenye tuko nayo. Yaani ukiona mwanaume sana ongea na wewe, bayaya. Kope inaishi. Rais wa nchi ananituma nibambie bale bayaya banataka toka. Tunataka rudia kwetu Bukavu. Naweza mko mnasikia lugha, unaona finalement baada ya kuona zile swali zote, ile matatizo yote, mapromese zote, hakuna kenyesha realize. Hakuna kuweka angari musoko. Angari. Mimi nilipima kujenga angari musoko moja hapa Uvira, sitasema fasi. Haikunikula $1000. Haikunikula $1000. Sasa gouvernement provincial yenye iko na matax ni kukosa tu volonté. Ni kukosa nini? Volonté. Sasa baada ya kujumulisha ile makosa yake yote na nyingine ambayo sikusema hapa, ni mambo ya tuliona ya kwamba wameshindwa na kazi ambayo bunge la jimbo limewapatia. Na ndiyo sababu wanabunge 18 wamesaini bila kushurutishwa. Mnisikie vizuri. Wanabunge 18 hawakushurutishwa. Hawakukula rushwa. Kama kuna yule ambaye anasema wanabunge wamekula rushwa, alete jina ya mwanabunge mwenye amekula rushwa na preve ya rushwa. Kwa sababu njoo mada saa hii na gouvernement provincial inatuhakikishia sema tulikula rushwa.
rushwa ni infraction kwa yule mwenye anapokea na mwenye anaipana. Iko vile balete mapreve, baonyeshe mapreve, njoo hizi tumekamata wamwizi. Ni wanani? Wanabunge. Wanabunge wamefanya motion de censure ya kusema iko na magrefe za mingi, aende ajibu, na baada ya kujibu wanabunge waangalie kama ameridhisha kwa maswali wala kama hakuridhisha. Akiridhisha kwa maswali wanamwachia kiti chake, na akishindwa wala akitaka kudanganya tena wanamuondoa madarakani. Nawaza mnanielewa. Sasa hiyo motion baada ya kuwa sinye tumeidepose pale kwa assemblée. Mwenye ameiandose ni honorable Jean Karume, ni mchaguliwa wa wapi? Wa Mwenga. Nawaza mnanielewa. Ni mchaguliwa wa wapi? Wa Mwenga. Njoo yeye ameandose ile, yeye njoo ameidepose kwa assemblée provinciale. Biro sa imesoma ile kikartasi, ikachukua ile kikartasi ikaileta, kwa sababu sheria inasema 48 heures baipeleke pale kwa bwana liwali. Hiyo siku haiko jour férié legal, lakini bafanyakazi bote walipewa congé hiyo siku, congé. Donc ile biro yetu pale ya gouvernorat apakuwa tena mutu, na ni siku ya kufanya kazi. Kwanza nawaza ilikuwa jeudi vendredi, sikumbuki vizuri, nawaza ilikuwa entre jeudi vendredi. Si ni siku za kazi hizo, lakini kulitoka instruction ya kusema mwe wote mwende mshinde kwenu kunyumba, hakuna kazi, mtalipa tu, hakuna shida. Benye balilete ile kartasi kufika pale haikuwezekana, bakaangalia sheria inasema nini, lakini kartasi imefika kwa kushurutishwa na justice. Na baada ya kufika kwa kartasi, biro ikaprograme plénière ya kusoma na kuexamine ile motion. Na njoo tuko tunachunga siku gani? Siku ya pili. Sasa kuona inchi jinsi iko natembea, jana tumeona karatasi moja ya full stop aseme biro na guvernere baende wapi? Kinshasa. Affaire cessante, hakuna kazi ya kufanyika hii masiku, ikifo kwanza waende wapi? Kinshasa. Heureusement balikuwa baisha programe nini? Plénière. Nawaza mnanielewa. Heureusement motion yenyewe haikukatala nini? Plénière. Kama mumesoma vizuri. Donc plénière inakuwa nini? Reporté. Aixidat. Parce que gisi bataenda bakimaliza si batarudia, itakuwa ni matiere nyiko pendante. Donc sana kuya ndio tena matiere itakuwa wapi? Mezani. Nawaza mnanielewa. Nawaza nisikia kama biro deja basha balipia billet. Uko unaona mambo ya siasa, balikuwa basha balipia billet. Mwenye kwa analipa ni nani? Ni gouverneur. Anaanza pousser ensemble de wapi? Biro de wapi? Kinshasa. President likatala, hapana, sitaenda, ndingali mzaifu. Akaanile ile ya jana, akaweka ingine leo.
Donc anapuse kusudi baende kule, labda kule ndio kwenye batamsemea. Lakini imprudence moya kubwa yenye VPM hakuona mbele, ingekuwa aseme aliita na bamotionnaire kule, njo kwenye tungemalizia dossier, paske kama ni kumushauri, kama ni kutushauri sie wote bangetupatia mashauri, lakini kama ni kumuproteger bangemproteger na sie wote tuko kule, lakini balituacha sie bamotionnaire banaenda na nani na biro yenye aiku sinye ile motion.